Alhamdulillah, segala puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan segala puja dan pujian yang milik Allah yang telah menyinari hati-hati kita dengan Al-Qur'an Al-Karim. Yang mana Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau menyampaikan salawat serta salam mari kita hadiahkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد جئتكم أيها الكرام اليوم ببعض الرسائل من غزة. تعرفون غزة؟ Beliau datang ke tempat ini akan menyampaikan beberapa pesan daripada kota Gaza. Apakah jamaah tahu daripada kota Gaza Palestina? لا تعرفونها؟ Apakah kalian tidak tahu? Insyaallah ya arifnya. يقول الشيخ لا يعرفها. أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى الطائف لكي يدعوهم إلى الله عز وجل في رحلة كانت رحلة صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melaksanakan rihlah perjalanan dakwah di kota Taif. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعوهم إلى الله عز وجل. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif bertujuan untuk berdakwah, mengajak orang-orang kota Taif untuk menjadi orang yang Islam. ولكن أيها الإخوة الأحباب، أهل الطائف لم يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستقبلوه بالترحاب والمحبة، بل ماذا فعلوا معه صلى الله عليه وسلم عندما جاء؟ Akan tetapi penduduk kota Taif itu menyambut, tapi menyambutnya bukan menyambut dengan marhaban ahlan wa sahlan. Apa yang mereka lakukan? ما كان منهم أيها الكرام إلا أنهم أرسلوا مجانين القوم وصغارهم في صفين لكي يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بالحجارة. Beliau sambut dengan cara mengirimkan anak-anak kecil dan orang-orang gila berbentuk dua sof, yaitu untuk mereka sambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penyambutan dilempar batu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. حتى سالت الدماء من جسد النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم. Sampai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempar batu, darah bercucuran di antara jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فماذا فعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perlakuan orang-orang Taif? بكى صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. ثم جلس تحت شجرة ظل شجرة لكي يدعو الله عز وجل. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernaung di antara pohon-pohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. يدعو وهو يبكي ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, saya mengadu kepadamu dengan kelemahan kekuatan saya ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kelemahan kekuatan dirinya, wa hawani 'alan nas, dan kelemahan jiwa raganya untuk mengajak manusia. Allahumma in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, engkau marah kepada aku karena itu semua aku tidak peduli. Allahumma ila man takiluni. Ya Allah, kepada siapa aku akan bernaung, aku akan mengadu selain pada engkau? Ila dha'ifin mallaktahu amri am ila qaribin yatajahhamuni. Kepada orang yang lemah tapi enggak mampu, apa kepada orang yang mampu tapi enggak mau?
Allahumma in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali illa anna rahmataka hiya awsa'u li. Kecuali rahmatmu yang maha agung ya Allah, yang maha luas, yang aku harapkan untuk menjadi pertolonganku di kota Taif ini. Wa huwa yabki sallallahu alaihi wasallam. Sampai menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal anna Allah azza wa jalla yuhibbu an-nabiy am la yuhibbu? Apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad? Hal anna Allah azza wa jalla yansuru an-nabiy am la yansuru? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menolong Nabi Muhammad atau tidak? Anzalallahu azza wa jalla malakal jibal. Allah menurunkan satu malaikat dari langit untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul lahu ya Muhammad, ana tahta amrik. Idza aradta an utbiqa alaihim al-akhshabayn la fa'alt. Kata malaikat, ya Rasulullah, aku di bawah perintahmu. Kalau kamu mau, saya akan pertemukan dua gunung di kota Taif ini sehingga penduduk ahlu kota Taif akan hancur lebur. Aturidu an aqtulahum ya Muhammad? Sa'aqtuluhum al-an. Apakah kamu mau aku akan membunuh semua penduduk kota Taif ini? Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa rahmatun min Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan, karena Nabi Muhammad adalah orang yang rahmat. Qala la la'alla Allah yukhrij min aslabihim man yaqul la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini penduduk kota Taif akan melahirkan pemuda-pemuda, generasi-generasi yang akan memikirkan Islam. Yani salat dima' Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli wa min ajlik. لكي نكون أنا وأنت مسلمين لذلك سالت دماؤه صلى الله عليه وسلم. Karena itu, karena sebab untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menaruhkan nyawa, raga, semuanya apapun berkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. فأراد الله عز وجل أن يكافئ النبي لأن في هذا العام ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب فسمي هذا العام بعام الحزن. Di tahun itu pula meninggalnya istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian meninggalnya paman beliau, yakni Abu Talib, maka dinamakan yakni tahun kesedihan. أراد الله عز وجل أن يعطيه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم تخفف عنه هذه الآلام. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesedihan di tahun tersebut dengan memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السؤال لكم ما هي هذه الهدية يا كرام؟ Beliau bertanya, apa hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? الهدية هي رحلة الإسراء والمعراج. Hadiahnya adalah rihlah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانت رحلة الإسراء والمعراج من مكة لم تكن إلى السماء بل كانت من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء. Kenapa rihlah Isra Mi'raj itu tidak dari Mekah langsung ke langit ketujuh, akan tapi melainkan ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh. لكي نعلم أن المسجد الأقصى هو متصل بالسماء. Karena Allah akan memberitahukan kepada kita bahwa Masjidil Aqsa adalah tanggung jawab kaum muslimin semuanya. ولكي نعلم أن المسجد الأقصى تبذل من أجله الدماء. Karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang mana masjid ketiga di antara masjid-masjid yang suci. ولنعلم أن المسجد الأقصى تبذل لأجله الأنفس والأرواح. Karena Masjidil Aqsa adalah dibeli dengan nyawa oleh penduduk Gaza saat ini. كما يفعل الآن أهلنا في غزة الآن الذين يضحون بأموالهم وأنفسهم وبيوتهم وفي كل شيء من أجل المسجد الأقصى. Mereka menaruhkan semua apapun, harta, nyawa, apapun semua untuk karena Masjidil Aqsa. أتعلمون يا كرام؟ Apakah kalian ketahui wahai kaum muslimin, أن أهل غزة قبل هذه الحرب قبل أن تحدث هذه الحرب كانوا يعيشون في أمن وأمان. Apakah kalian tahu sebelum peperangan ini penduduk ahli Gaza adalah penduduk yang sangat aman? ولكن لماذا هذه الحرب؟ Kenapa terjadi peperangan ini في غزة di dalam kota Gaza?
هذه الحرب لأجل المسجد الأقصى. Semua peperangan itu adalah disebabkan karena Masjidil Aqsa. وسميت هذه الحرب بطوفان الأقصى. Semua peperangan itu dinamakan adalah Tufanul Aqsa, yakni peperangan membela Masjidil Aqsa. أي الطوفان الذي يحدث من كل بلاد المسلمين لكي ينقذوا هذا المسجد الأقصى. Semua peperangan itu akan membela dan membebaskan semua kerangkai-kerangkai Zionis Yahudi untuk mencari apapun kesempatan yang ada di dalam Masjidil Aqsa. ولكن المسلمين خذلوهم وتركوهم لوحدهم ولم يقفوا مع أهل غزة. Sekarang kaum muslimin kebalikannya, meninggalkan Masjidil Aqsa, membiarkan Masjidil Aqsa, tidak peduli akan Masjidil Aqsa. والآن أهل غزة يقدمون عددا من الشهداء يزيد عن 40,000 من الشهداء. Sekarang total syahid penduduk ahli Gaza takriban kira-kiranya sekitar 40 ribuan yang syahid. عدد الشهداء الأطفال لوحدهم يزيد عن 20,000 شهيدا. 20 ribu terdiri dari anak bayi atau anak kecil. في 5 شهور ونصف. Di dalam 5 bulan terakhir ini. ويزيد عن 15,000 من النساء. 15.000 daripada perempuan-perempuan. لم يبقى بيوت الآن في غزة. قصفت كل البيوت ودمرت ولم يبقى بيوت الآن في غزة. Sekarang tidak tersisa rumah-rumah penduduk ahli Gaza, rata semua dengan tanah. كل ذلك من أجل ماذا؟ Apa mereka menaruhkan semua itu dengan karena apa sih? كل ذلك من أجل المسجد الأقصى. Semua itu karena ingin membela Masjidil Aqsa. فأين أنتم يا مسلمون؟ أين أنتم؟ Di mana kalian sekarang wahai orang-orang muslim? ماذا قدمتم للمسجد الأقصى الآن؟ Apa yang kau persembahkan untuk Masjidil Aqsa sekarang ini? وإن الله عز وجل سيسألكم يوم القيامة. Di yaumil qiyamah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. أن أهل غزة قدموا مالهم وأنفسهم وبيوتهم وكل ما يملكون لأجل المسجد الأقصى. Sekarang orang-orang Gaza nggak pusing akan ditanya Allah nantinya, karena mereka sudah mempersembahkan nyawa, harta semuanya untuk membela Masjidil Aqsa. فماذا قدمتم أنتم أيها المسلمون؟ Sekarang apa yang kita pikirkan untuk mempersiapkan jawaban kita untuk membela Masjidil Aqsa? أختم أيها الكرام بأقول لكم أن أهلنا في غزة الآن لا يسمح، اليهود الصهاينة لا يسمحون بدخول شربة الماء لأهلنا في غزة الآن. Beliau akan menutup ceramah beliau dengan sebuah cerita. Sekarang ini orang-orang Yahudi menahan air, semua bantuan untuk masuk di dalam kota Gaza. والله يا كرام أن أهلنا في غزة الآن يصومون ويفطرون على الماء فقط. Demi Allah, sekarang penduduk ahli Gaza, mereka ini sahur dan buka puasa cuma dengan 1 gelas air. ولا يجدون سوى الماء. Tidak menemukan apapun selain air. فأنتم ماذا ستقولون لله يوم القيامة؟ Dan apa yang kita akan perlakukan, kita akan jawab nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. Beliau meminta maaf dan terima kasih atas semua kesempatan kali ini.